میں آسانی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں مرکز یہاں بیٹھے گا، مرکزی کمیٹی بیٹھے گی، وہاں تمام صوبوں میں زونل کمیٹیاں بیٹھیں گی اور تمام صوبوں میں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بیٹھیں گی، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی شہادت لے کر آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پرکھا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا اعلان کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، خیر کے رستے بن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی ہم سب پاکستان کو ایک ہی دن روزہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں اور لے کر آگے چلیں اس کام کو، اس کاز کو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی لہر ہے اور خطرناک وہ ہو چکی ہے، تو اس کرونا کی لہر میں بھی ابھی ہمارے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب اور جناب وزیر محترم، وفاقی وزیر محترم مذہبی امور حضرت پیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے پورے ملک کے علماء کے ساتھ مشاورت، تو ہم ممبر و محراب والے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج سب کو مل کر اس میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم اس وبا سے عوام الناس کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جہاں پر ہم حفاظتی اقدامات کریں، اس میں ماسک، اس میں سماجی فاصلہ، اس میں ہاتھوں کو صابن سے دھونا، جو NCOC نے گائیڈ لائن دی ہے اور ایک SOPs پورے پاکستان کو متعارف کروائے ہیں، اس میں آئیں ہم مل کر کردار ادا کریں، کیونکہ میڈیا کا ایک مثبت رول رہا ہے، میڈیا نے ہمیشہ ایک عظیم کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کردار کی بے حد اور اشد ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے۔ میری کل فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات تھی، اور الحمدللہ اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ہم جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے اور وہ دیں گے، باقی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب ایک پیج پر ہیں، تو اس لیے محبت کی باتوں کو جو ہے وہ عام کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کے میڈیا کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہم مہمان بن کر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ ہمارے میزبان ہیں، تو آپ اس میں ایک عظیم کردار ادا کریں تاکہ ہم پوری قوم کو متحد کر سکیں، یونائٹ کر سکیں اور یونٹی کو پیدا کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم نے کرونا سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی ہے، وہاں پر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ رمضان کا جب مہینہ اللہ ہمیں عطا کرے تو ہم اس میں گڑ گڑائیں، اس میں توبہ استغفار کریں، اور صدر مملکت نے جو اپیل کی ہے کہ یہ جو جمعہ آنے والا ہے یہ توبہ کے حوالے سے جو ہے پڑھایا جائے گا، اور لوگوں کے اندر اس بات کو عام کیا جائے گا کہ توبہ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور اس وبا سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ تو میں انہی الفاظ پر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں
कि अभी हमने फिर आपके पास आना है, कुछ चीज़ें उस दिन के लिए भी हम रखें। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत अच्छा हमारा ये सारा सिलसिला जा रहा है और कदम कदम पर इन तमाम उलमा और पूरे पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनकी रहनुमाई हमारे साथ है, मोहब्बतें हमारे साथ हैं और हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम जो और भी जो लोग हैं, इदारे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आएँ इस मुल्क को इस्तेहकाम दें, आएँ इस मुल्क को खुशहाली दें, आएँ इस मुल्क को अमन दें, आएँ इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ें, आएँ इस मुल्क को मदीने की रियासत का जो नाम और बात जनाब इमरान खान ने की है उसका सही मानों में मॉडल बनाने में सब हम अपना किरदार अदा करें। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब से भी हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमने उनको भी दावत दी है, अतीकुल्लाह साहब को भी दावत दी है, सबको दी है कि आओ जब हम ये इजलास करें तो मिलकर हम इकट्ठे फैसला करें। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, पिछले 2 सालों से अगर हम रूयत हिलाल की इस मसले को देखें तो उसमें मरकजी और मुकामी कमेटियों के साथ साथ बड़ा किरदार जो है फवाद चौधरी साहब और उनकी पेशन गोई का था। तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे कि वो कोई ऐसा बयान ना दे या कोई ऐसी पेशन गोई ना करे कि चांद फला तारीख को निकलेगा, कि फिर यही मसला होगा। इंशाअल्लाह मेरी कल बात हुई है, मैंने जैसे आपको कहा, उन्होंने पहले बयान में भी ये कहा था कि हतमी ऐलान रूयत हिलाल कमेटी करेगी। कल भी हमारे और उनके दरमियान जो बात हुई, उन्होंने कहा मौलाना हम आपको सपोर्ट करेंगे फ़नी, हम आपको सपोर्ट करेंगे टेक्निकल। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है फ़ैसला आप और आपकी मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी करेगी। और ये मैं बात बता देना चाहता हूँ कि फ़ैसले शरई असूलों के मुताबिक शहादतों पे किए जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जी हम पेशावर इसीलिए आ रहे हैं और मतलब कि हमने इजलास इसीलिए रखा है कि वो जो बात एक आती थी, मुझे तो नहीं लगता कि पहले भी इस तरह को मांगू कि मैं भी उस कमेटी में रहा हूँ, मगर अगर कहीं पर कोई मसले आए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके साथ बैठेंगे, आपका मीडिया हमारे सामने होगा, आप देखेंगे कि अगर शहादतें आएंगी तो उनको ज़रूर लिया जाएगा, उनको ज़रूर पर आ जाएगा और वो सही होंगी तो इंशाअल्लाह, चाहे वो पेशावर से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो पंजाब से, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर उस पर फैसला करेंगे। और एक और बात मैं आपके कर देना चाहता हूँ, एक और भी जो बात होती है कि जी देर तक नहीं बैठ, ये भी हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम देर तक बैठेंगे। जी मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर कोई उन्होंने ऐलान कभी किया, ऐसा नहीं है। शहादतों पे शायद बात करते हैं, हमने शहादत को देखकर ऐलान करना है इंशाअल्लाह। तो आप बेफिक्र रहें, उनका अपना नज़म है, वो नज़म उनके मुताबिक वो अपना चलता है। हमारी जो मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी या पाकिस्तान और रियासत ने हमें जो काम दिया है, अल्लाह के फजल व करम से जब से ये बनी है उस वक़्त से एक तो नज़म है ना कि हम
तमाम जो फैसले शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पे करते हैं। बाकी फ़नी मुआवनत जो है वो मौसमियात वालों की भी होती है, स्पार्क वालों की भी होती है, वजारत साइंस की टेक्निकल सपोर्ट भी होती है। तो ये हम लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा ये ख्याल है कि अब हम एक इत्तफाक की तरफ, मोहब्बत की तरफ, वहदत की तरफ जा रहे हैं। तो अब पेशावर में होगा तो आप सब कुछ फिर देख लेंगे इंशाअल्लाह। इनके क्या प्राइवेट कमेटियाँ हमारे उनके साथ सबके साथ राब्ते हैं। अतीकुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं। इनकी आज काफ़ी कितने उलमा इन्होंने बुलाए हैं वहाँ, चाहे हाँ जी चाहे ये बैठें, मगर पहली बात तो ये थी कि हम बात नहीं सुनते थे। अब तो हमने इनको कह दिया इनके लोग हमारे साथ आके बैठें और बैठाएंगे हम, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें अब ख़त्म होती जाएंगी, आपको नजर आएगी। नहीं, पहले इजलास हुए हैं, मगर क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैंने इस चीज़ का सबसे पहले ऐलान किया और फिर मैंने हुकूमत को कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो कमेटी बनी है हमारी, इसका मरकज़ी पहला इजलास जो है वो पेशावर में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि कई सालों के बाद हो रहा है, हाँ 18 साल के बाद कह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अच्छा होगा और बेहतर होगा और अच्छे फैसले होंगे और आप हमारा साथ देंगे। वो हमारे पास आएंगे इंशाअल्लाह। हमने मुफ्ती साहब को भी दावत दे रहे हैं, हम अतीकुल्ला साहब को भी दावत दे रहे हैं, चमन में मौलाना यूसुफ साहब उनको भी दावत दे रहे हैं। कोई इनके पास अगर आएगा तो हमने कहा ये शहादतें हमारे पास आएँ, तो जब इधर आएंगी तो फिर ही फैसला होगा ना, इकट्ठा फैसला होगा इंशाअल्लाह। देखें, बात ये है, एक दफ़ा चले तो है ना, आगे बढ़ रहे हैं, जब एक दो दफ़ा चीज़ें सेट हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये खैर के मामले पर चलते रहेंगे। ठीक है।